እንደመስሰዋለን አይቀርለትም። وفات لجس كم تحزي ساينساو مبركاو للم وقبس الكلة معرفة لستة كمار. سلام فتوات الخرات ناس مرشوا تخططلتنا هما يتصنحوا لو من همزل تلمذا او السوشيال ميديا زرارات لكم زعاتات حزر فقرين يوم نسجان حد يشتغل لكم لايك شير سبسكرايب مقاري ترسو زو فيديو انت لكل سكبات لايك مقاري جمرو شمباركس فتوات الخرات تخططلتنا استي هما توقولنا بزوزني فيديو نجمر. ሰራዊት ኤርትራ ድንበር ጥሒሱ ኣትዩ ናብ መሬት ኢትዮጵያ ኣትዩ እዩ። ለዚ እዚ ዝገብር ዘሎ ዝስሕብ ሓይሊ ስለ ዘሎ እዩ። ነገር ግን ድማ ብዋናነት ኢትዮጵያ ናይ ምብታን ድሌት ዘለዎ ሰራዊት ኤርትራ ምኽንያት ገይሩ ጽምዶ ምኽንያት ገይሩ ኣትዩንሎ ኢላላ። ሰራዊትን ሲቪል ለመራርሓን ኤርትራ ናብ ጎሎመኸዳ ወረዳ زبان حصة زبهل آتيوم تمالي يبل حامل عسران شدشتن كلتشن عصر شمونتن آتيومني يوم سنبت مدري كومزي آتيوم يلي يغمضمو لعلاو دنبر تحيسوم ناوزيو ناوزورة دازي زعتو ناي هواحات ما أخلاي كوميتي وسترخوبلو ناي TDF أمرار حاونا وسترخوبلو خمز نبرة الشعبية والتدراون بوليتيكاون مرارحة كابسنا عفق بازموت بوليتيكاون مرارحة تقلع الله عبيت مرحة زبهار ناي إرتران كم سترخوون يقلصوا فيديو خريقكم ايه نمنتاي كم زعتوون كحبركم ايه إثيوبيا انتاي تبل كم زلاقن بدن بغيرنا رأي ميدياتات تقرأي هزب رخبي يدعي والأمبر يبلو ميدياتات تقرأي تلفزيون دمسو يانن هزب رخبي إلهم دعا يغمت أمبر عمونغو خلتنا نايل معات امبر نايت ايت دمس يبلن كبل زوعلو كل يبلن كبل زوعلو مرحة تقرأي صمدو بزبل مخنيات غيرم يوم لتصمدو قاع إثيوبيا ناي مبتان شرح مخانو نردعينا يبلو ناي حبار صلائي حاويرنا خن دمس سلنا إلو مون تزاري وميوم وانا نقر يتشجر نمنتاي تفتره كلمة حزنا برا شجر تفتير زنا برا مونغو زخلتي حزب زيو تفاتيرهم زنور شجرات نمنتاي تفاترو زبل قاهن كالئين انتاي كونه يتشجر زبهال زنبرة تعاليو نابزي مبصحنا اي تعبي نقري لهم كدع أصزوا علىهم مخانهم بصمدوشم دنبر تحيسهم مئتاهم جن زيو عالم لخاوي وانجل ونفسيمهم يوم قبل علي نايل علاونة احسات فسيمهم يوم تبل بريتوريا مسزغرفو ببريتوريا بسمع بريتوريا مغنيات مسزغري إساياس أفورقي يلا حاسو لو حوحات جيتاتشو ردا قد موارح مزز كمسيو مس إساياس غور وزلو مقرراب إلو خمز نبره صادقان ون مس إساياس صمدو مقبار مالت مس إساياس حاوير كان مسرح موسان مالت كينات مؤواج مخانو قبل علي إثيوبيا كينات مؤواج مخانو صادقان ون قليص انت نبره 75% ወንጀል ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጸመ ምስ ዝፈጸመ ሰብ እዚ ብመጽናዕቲ ጀኖሳይድ ዝወፀ እዚ ምስ ዝፈጸመ ሰብ ጽምዶ ኢሎም ብሽም ጽምዶ ላዕላውነት ኢትዮጵያ እናጣሓሱ ምእታዎም ኢትዮጵያ ብዘይ ምንም ሰጋእ መጋእ ኣብ ልዕሊ ክልቲኦም ስጉምቲ ክትወስድ ዘኽእላ ምዃኑ ይገልጹ። እዚ ሕዚ ንሶም ዝብልዎ እዩ። ሕዚ ናብቲ ሓቂ ንምጻእ ተራኺቦም ድዮም እዩ ሰራዊት ኤርትራ ቦርደር ጥሒሶም ናብ ትግራይ ኣትዮም ድዮም ናብ ትግራይ ዝኣተውሉ ምኽንያት ከኣትዮም እንተኾይኖም እንታይ እዩ ኣበይ ከባቢ እዮም ኣትዮም እንታይ ይመስል ነይሩ ዝብል ንእሽተለን ቪድዮ ከሪአኩም እሞ ድሕሪ ናብቲ ሓቃዊ ትርጉሙ ከዓ ክንመጽእ ኢና
እዞም ትሪእዎም ዘለኹም መራሕቲ ሰራዊት ኤርትራ እኒአው መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ እውን ከምኡ ናይ ትግራይ ኣመራርሓ እውን እኒአው ናይ ብኤርትራ ገጽ ብሰንዓፈ ከባቢ ዘለዎም መራርሓ እውን እኒአው ነዚ ከባቢ ዝመርሑን ብትግራይ ብሎ መኸዳን እቲ ዘባን ዝመርሑን ሰባት ኣብዚ ርኢናዮም ኣለና ትክክል እዩ ኣትዮም እዮም ግን ናብ ሓቶም እዮም መፅኦም ንኢትዮጵያ ከድዋን ናብ ትግራይ እዮም መፅኦም ትግራይን ኤርትራን ንኽልቲአን ኣባሊዐ ኤርትራ ተጋሩ ንኽትበልዕ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ እቲ ዝኸፈልናዮ መስዋዕትነት እንትፍፅም ተሎ ኣብይ ኣሕመድ ንኽትሕግዝ ኮንትራት ተፈራሪሙ ዘምፀ ሰብ ኤርትራውያን ብረት ሒዞም እንታይ ኮነስ ከም ትሕዚ ትርእይዎ ዘለኹም ናይ ኤርትራ ሰራዊትን ናይ ኤርትራ ሰራዊት መራሕትን ናይ ሲቪል መራሕትን ከምቲ ትርእይዎ ዘለኹም ባንዴሮም ሒዞም ባንዴራ ትግራይ እውን ኣኽቢሮም ተጋሩን ኤርትራውያንን ብትግርኛ እንዳውግዑ ሰላም ምፍጣሮም ንኢትዮጵያ እውን ክሕጉሳ ነይርዎ ሕዚ ከም 2013 እውን ኣይኮነን ህዝቢ ነቲ ስርዓት ብልጽግና ነዚ መሰረት ዘይብሉ ስርዓት ብልጽግና ብዝግባእ ተረዲእዎ እዩ ህዝቢ ትግራይ ብተፈጥሩ ደላይ ውግእ ኮይነ ይፈልጥ ታሪክ ናይ ተጋሩ እንተሪእናዮ ውግእ ተበግሶ ገይሮም ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ህዝቢ ኣካይዶም ኣይፈልጡን እቲ መለለይ ናይ ተጋሩ ግን እንታይ እዩ መንነቱ ሕሊፉ ዘይህብ መሬቱ ሕሊፉ ዘይህብ ብሄራዊ ህልውንኡን ክብሩ ሕሊፉ ዘይህብ ህልውንኡ ዋጋ ዕዳጋ ዘየቐርብ ኩሩዕ ጀግና ህዝቢ እዚ ጀግና ህዝቢ በብግዚኡ ውግእ ዝገጥሞ ኣይግዛእ ናይ ምብርካኽን ስለ ዝብል እምበር ውግእ ስለ ዝደለ ኣይኮነን ህዝቢ ሰራዊት ትግራይ እውን ካብዚ ህዝቢ ዝተፈጠረ ሰራዊት ኣብ ዝሓለፈ ይኹን ሕዚ ኣይንፀንትን እዩ ዝብል ዘሎ እምበር ንሕና ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ህዝቢ ኸይድና ውግእ ክንውልዕ ኢና ይብለን ደላይ ውግእ ኣይኮነን ሰራዊት ትግራይ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ፀላእትና ግን መሬትና ቆራሪሶም መንነትና ኣጥፊኦም ፋሕብትን ክንብል ህላወና ክጠፍእ ከም ህዝቢ መጠን ከይንህሉ ንምግባር እዮም ሕዚ እውን ኣብ ቅድሜና ተገቲሮም ዘለዉ ለዚ ክፍለ ሰራዊት ክንፈ ከምቲ ዝፍለጥ ናይቲ ጅግና ክንፈ ጀግንነት ናይቲ ጅግና ዋልታ ጀግንነት ናይቶም ካልኦት ሃርበኛታት ጀግንነት ብምውራስ ምስተን ዝበልናየን ፍሉይ ክብርታት ኣጠዓዒምና ሕዚ እውን ዘበት ንብሄራዊ ፅንተት እንብለሉ ወቕቲ እዩ ንሕና እንዳሃለና ብሂወት እንዳሃለና ትግራይ ፈቆዶ ተበታቲና መሬታት ተቆራሪሱ ተሸርቢሙ ህዝቢ ትግራይን ከም ህዝቢ ዝከኣሎም ኩሉ ኣጥፊኦም ካብ ዘጥፍዎ ተረፍ ድማ ፍቆድ ዓዲ ተበታቲኑ ትግራዋይ ዝበሃል ንኸይህሉ ብግልፂ እዮም ዛረቡ ዘለዉ ኣብ ቀረባ እዋን ከም ንሰምዖ ዘለና እውን እዞም ንኢትዮጵያ ሓድነት ብጀግንነት ክሳዶም ዝሃቡ ሃፄ ዮሃንስ ከይተረፈ 17 ዓመት ሙሉእ ንሓድነት ኢሎም ፀረ ባዕዲ ከም ዘይተዋግአ ኩሉ ኣብ ውግእ ዓድዋ ይኹን ኣብ ኩሎም ፀረ ባዕዲ ጅግና ራእሲ ኣሉላ ኣባነጋ 13,000 ምስ ባዕዲ ተዋጊኦም ተዓዊቶም ኢትዮጵያ ትበሃል ከይትድፈር ከም ዘይገበሩ ኩሉ ቶም ጀጋኑ ዝበሃል ተጋሩ ሽሞም ንዘይምልዓል እቶም ታሪክ ዝሰርሑ ጀጋኑ ወለድና ሽሞም ንኽራኸስ ንኽጠፍእ ጠቅላይ ሚኒስትር ዝበሃል ሰብኣይ እውን ዝገብሮ ዘሎ ዕሩይ ርካሽ ፕሮፓጋንዳ ንሰምዖ ኣለና ኣብ ቀረባ እዋን እውን ህዝቢ ኣምሓራን ህዝቢ ትግራይን የጋጭወለይ ደኾን ኢሉ ፀላእትኹም ሰሜን እዮም ዝብል ዕሩይ ርካሽ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ምንዛሕ ይዝርከብ ኩላትና ከም ንፈልጦ ግን ህዝቢ ኣምሓራ ኮነ ህዝቢ ትግራይ ኮነ ህዝቢ ኦሮሞ ህዝቢ ዓፋር ኮነ ህዝቢ ትግራይ መሰረታዊ ዘባኣስ ነገር የብሎምን
كلهم زصلؤو ጭቆናዩ كلهم زصلؤو مجزاتي ስለዚህ እዞም ጆኖሳይደራት ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ንበይኑ ፈሊኻ ንምጥፋእ ዘይፍሕትርዎ ዘይጽሕትርዎ ነገር የለን ኩሉ ዝረብ ግብረ እከይ ኩሉ ይዛረብዎ ኣሎ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ዓላምኡ ኩለላ ዓይሎም ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት እዩ ዝሰምዖም ህዝቢ ግን የለን ሕዚ ከም 2013 ን ኣይኮነን ህዝቢ ነቲ ስርዓት ብልጽግና ነዚ መሰረት ዘይብሉ ስርዓት ብልጽግና ብዝግባእ ተረዲእዎ እዩ ለዚ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ብኣጉል ነገር ኣላዓይሉ ከምጽይ ይኽእልን ሕዚ ዘለናሉ ወቕቲ ድማ በይኑ ከጽንተኩም ኢሉ እንትመጸና እንተሎ ሕዚ ከምቲ ናይ ቀደም ኣይኮነን እሞ ኣባላት ክፍለ ሰራዊት ክንፈ ካልኦት ናይ ዝኮር ኣባላት ናይ 42 ኣባላት ኩልኩም ዝኾንኩም ንሕና ካብቲ ማለ ብቑዕ ትምህርቲ ወሲድና ሕዝውን መንነትና ሓሊፍና ንዘይ መሃብ ኣብ ሙሉእ ድልውነት እንርከብ ህላው ህዝቢ ትግራይ ውሕስ ንምግባር ዝተዳለና ሰራዊት ስለዝኾና ከምቶም ናይቲ ማሊ ጀጋኑ ኣያታትና ሕዋትና كمن خنفة كمن والتا كمن سحل كمن موسى كمن نجازي كم تو مشحات ججانو بيزا حزب تجراي زخونو نحنا نهلنا حزب تجراي يعيس أنتن لنا بملوء دلونات قربات كنكون صلاي وراريو صلاي اندام ما تمارس دلي صلاي حزب قصنت مصيو نحنا جن نهلونان نمثلنان نحرنتنان لوالاو مريتنا نمخبارن بشحات بمليونات قمت تفنقلاين مملاسن ابز حلال مريتنا تطوم زبلنا تقادلتينا مو كمتم نايت مالي جيغانو روحرهات ديمقراط نبلم كنفه كمو زبل بحريات وريسنا زمصنا زلو عمام زمصنا زلو ناي ጽንተት ኩናት ወግዲልና ብሔራዊ ህልውናና በጅግንነት ንምምካት ቅርባት ክንከውን ኣለና እየኽብል ዝደለም መወዳእታ ዘለና ወቅቲ ኩላህና ንፈልጦ ኢና ናይቲ ማሊ ናይቶም ስዋኣትና ጽኑዕ ቃል ኪዳን ኣለና ቃል ኪዳኖም ጽኑዕ ቃል ኪዳኖም ንህልውና ህዝቢ ትግራይ ሎም ዝኸፈልዎ መስዋዕት ድማ ማንም አይራኽሶን ማንም አይረግጾን አፍቲ ጽኑዕ ቃል ኪዳኖም ረጊጽና ዝወሃበና ሎህ ኩሉን መፍጻም ድልዋት ክንከውን ይግበአና ኸብል ይደሊ ኣብ ቀድሚያ ዘለኹም ሓደ ክንፈ ይኮነን ኣሽሓት ጀጋኑ ክንፈለኹም ኣሽሓት ሩህራት ክንፈለኹም ኣሽሓት ዋልታታት ኣለኹም እሳቶም ዘም ሰባት እዚኦም ዘም ጀጋኑ እዚኦም ጉቦኦም ፈጺሞም ሓሊፎም ኣለዉ كل شع سماعتات كنذكر كلنا بفلاي شموم كنورس كلنا كفل سراويت كنفة ويكفل سراويت أجازي ويكفل سراويت ما نجور تنمل تناتاتهم بحري بزقبا كنا سوارق أني قبلنا شنبار كسوتات خطاتلنا لهم على الحرنا بديت هذه مسلمين تموتشكم لا تسفان قبر سكاطان كان ببلو لهم موتشكم